एडिसि चंगमारिनो बसकांगो तोनिवे उनगति हांकर नाइकल फांगनि तियार ख्लाइमं ताइन थों रोंनि सामुं मकल कलाइ दंगो पुलिस नाइमथांनि कथाव साकथानमा बाय जुदा जुदा थायो फ्लैग मार्च ख्लाइजागै दंगो यांगो थों रों बदलते बातानियाव बोटानि खामानमा बागै फ्लैग फेस्ट नखौ बै जुदा जुदा बखाकते आवेमुं ख्लाइ दंगो हांकर चंगमारि तांफां एबा हांकर तांफां डॉक्टर तमाल मजुमदार साका स्राय स्राय ते दारामं रेखे चंगमारि पाइना बागै नांमानि याप्रि रमजाखा खुरसाते कलायो उनगति हांकरनि मासमाराते करम छराव कायनि आसुकथाइ दंगो ভোট ইভিএমের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। এই ভোট করার জন্য আমরা জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে দুজন রিটার্নিং অফিসার কুমারঘাটে আছেন এবং ওনারা ভোট প্রস্তুতি হিসেবে যা যা কাজ করণীয় সবগুলো কাজ করেছেন। আজকে থেকে ওখানে কুমারঘাট গার্লস হাই স্কুলে আমাদের ইভিএমের কমিশনিংও শুরু হয়েছে। আগামী 10 তারিখ ম্যান্ডেটের রিসিভ হবে। 11 তারিখ আমাদের পুলিং পার্টি যার যার ডেস্টিনেশনে চলে যাবেন।